Okay, so share ko sa inyo to guys, no? So ngayong araw guys, magpapalit tayo guys ng LCD guys ng iPhone 6s Plus guys. Yan. So ito guys yung papalitan natin guys ng bagong LCD guys, no? So iPhone 6s Plus. So meron na siya ditong damage. So ito na yung guys yung pinalitan natin guys ng battery guys, no? So ngayon naman guys ay papakita ko naman sa inyo guys kung paano natin guys palitan guys ng LCD to guys, no? So meron tayo ditong bagong LCD guys, yan. So install natin yan dito guys. Yan. So seems like guys black. So papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin guys i-install ito guys yung bagong LCD niya. So una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin dito guys yung dalawang bolts na dito guys, no. Malapit dito guys sa charging port niya guys. Yan. So simulan natin. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys. Sunod natin dito guys ay bubuksan natin ito guys, no. So para mabuksan natin ito guys, pwede kayong gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no. So sa akin guys ay prepare ko guys gamitin guys yung kuko guys. So papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin buksan guys gamit guys yung kuko guys. So simulan natin. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin. So i-off muna natin para sure tayo. Yan. Sabi buksan natin guys, no. So ito na guys yung loob guys ng iPhone 6s Plus guys, no. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin dito guys yung PC connector guys ng battery niya guys, no. So dito pala guys ay wala na siyang ano guys, no, metal cover guys. So sa inyo guys kapag bagong bukas niyo meron yun siyang metal cover dito guys, no. So dalawang bolts lang naman yun dito. Tapos dito guys meron rin siya ditong metal cover guys, no. So sa akin guys ay wala na guys. So sunod natin guys tanggalin natin ito guys yung EPC connector guys ng mga LCD niya tsaka yung earpiece niya guys, no. Tsaka yung front camera niya dito guys. So pang tanggalin natin yan. So yan siya guys, no. So natanggal natin guys. Yan. So meron pa siya ditong plate guys. So dito naman guys sa bagong LCD niya guys ay ang kagandahan dito guys ay meron rin siyang plate guys, no. So una nating na-order guys na LCD guys sa iPhone 6 Plus ba yon? Ay wala siya ditong plate guys, no. So ito guys meron siyang plate. So ito guys yung bago niya guys, no. So halos same lang naman sila guys. Yan. So gawin na natin guys. So una nating gagawin dito guys ay itabi muna natin to. So tanggalin natin dito guys yung mga bolts nito guys, no. So ililipat natin ito guys yung plate nito tsaka yung mga bolts nito guys, no. Ililipat natin dito guys sa bago guys. Yan. So tandaan lang natin guys, no. Yan. So simulan natin. So tanggalin natin dito guys yung sa home button niya guys, no. Dito guys sa baba. So dalawang bolts yan guys. Yan. Tapos disconnect natin guys yung ito guys, no, yung home button nito guys. Yan. So ito guys yung home button niya guys. So okay pa naman guys, no, naglalaro pa naman guys yung home button niya. Sunod natin guys tanggalin natin dito guys yung mga bolts nito guys, no. Para mailipat natin guys yung plate niya. So wala na siyang bolts guys, no. Dapat meron pa yun ditong bolts. So lagyan na lang natin guys. So wala na rin siya ditong bolts. So yun siya guys, no. So tagdalaw-dalawan lang guys yung bolts na dito guys sa gilid guys, no. So pwede na natin tanggalin guys. Subukan natin tanggalin. Yan. So natanggal natin guys, no. So ito guys yung metal plate nito guys ay ililipat rin natin doon guys sa kabilang LCD guys, no, sa bago guys. Yan. Sunod natin dito guys ay meron pa tayo ditong tatanggalin guys, no. Ito guys yung ano guys, yung front camera niya. So tanggalin natin dito guys yung front camera niya tsaka yung earpiece dito guys, no.
Yan. So replacement na rin ito guys, no? Wala na siyang dikit dito guys. So ito siya guys, natanggal natin. Sunod natin guys ay install natin dito guys sa bago guys, no? So ito guys yung bago na ito. So tanggalin natin guys yung plastic nito guys, no? Yan. Tapos tanggalin natin guys yung red na plastic na ito. Yan. Sunod natin guys, ilagay natin dito guys yung stock niya guys na plate guys, no? Yan. Tapos lagyan natin guys ng bolts niya. So meron naman tayo ditong bolts guys, no? So lagyan na lang natin guys. So dagdagan natin ng guys ng mga bolts guys, no? So ayan siya guys, so madami ito guys. So dito naman sa kabila guys, no, lagyan rin natin. So yun siya guys, no? So nalagyan natin guys. Sunod natin guys, ibalik natin ito guys yung earpiece nito, tsaka yung front camera nito guys, no? So tanggalin muna natin ito guys yung plastic dito guys. Meron kasi siya ditong plastic guys, no? Ito guys. So wag natin kalimutan to guys, no? Yan. So ito siya guys. Sunod natin guys, install natin guys, no? So balik na lang natin to. So yun siya guys, no? Tapos lagyan na lang natin guys ng bolts niya guys. So balik lang natin guys yung tinanggal natin guys na bolts kanina. So ayan siya guys, no? So nalagyan natin guys ng bolts guys. So naibalik na natin. So sunod natin guys, balik natin dito guys yung home button niya guys, no? So ito guys yung home button niya. So salpak lang natin guys yung FBC connector nito guys, no? Ng home button na ito guys. So ayan siya guys, no? Sunod natin guys, ibalik lang natin guys yung lock niya.
So ayun siya guys, no. So na-install natin guys lahat guys. Sunod natin guys, balik natin guys sa ano niya guys, no. Dito guys sa device niya guys. So subukan natin. So ayun siya guys, no. Sunod natin guys, balik natin guys yung PC connector guys ng battery niya. Yan. Sunod natin guys ay try natin guys, no. So ilock na natin guys. So ayun siya guys, no. So try natin guys panda rin guys. Yan. Tapos tanggalin natin guys yung plastic niya. So okay na rin guys yung laro guys ng button niya guys, no. So sana guys gumana guys, no. Kasi ito guys yung home button niya guys ay hindi na siya gumagana guys, no. So try natin guys kung gagana siya. Yan. So okay na siya guys, no. Subukan natin guys yung home button niya. So hindi talaga gumana guys yung home button niya guys, no. So ang gagawin natin, palitan na lang natin ito guys yung home button niya guys. Yan. So at least guys ay goods na guys, no. Napalitan natin guys yung LCD niya guys. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys mapalitan guys yung iPhone 6s Plus natin guys ng bagong LCD guys. Yan. So I hope guys na matulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.